Grace Star ena ene mene mo kase. Oje mre no aso. Enti mesro se wo de waso nyina be ma me. Mre kitua bi abenya bia no. Fe ni die ma me. Isan se mani eje ho too much. Enti na mene wo eka sa asem ese ya. Eya oje mre. Oje mre no. Time na so. Grace Star show no. Enu nti na me wa ha. Na ene die ne ebe kasa afa ho. Ebe kasa afa good parenting. Ntiti ye papa ho. Emma ye mofra. Na obi kura bebusa say ye kase parenting na asie ne say parenting na eye papa mu. Asie ene say why ni parents, why ni owofo oba ana bema omu bia betimi aye owofo obi a owo abofra ani obi a onwo abofra obi a betimi aye owofo ana parents die nti na make sa empempi no eya na ye de ni abuso parenting no eni obi a ne yemuba ne maame ne papa ono eni wowofo eyampa ye ntwantwe da because awo ho eya nyi senso eya nemom enye ni nyina na ye beka se ye de ye esan se obi enwo da nanso otete abofra ono so eye wo parent na wawofo obi awo so ne manyini so waje nkrofo ma na ohwe omo at that time ono so eye wawofo enti ye nyina ye ka bom obi a wanyini bia ohwe obi no at that moment no ewo ne kuremu ne odomu ni akoma pa ni adwempa mu no eno ena make ho asem se eye good parent na owofo pa na ye mofra ya ye hu omom ne nam hwe eya na empempi ye hu oma ne ani age ade na umuso omo se na wofo papa be no tete akra we ya onam we eno ene ye point na ye pe no esanse onuntufo bi ka se yentu ye ninhwe emofra no mofra biara ho hia wo mu biara enso wo emfaso mrepa bi wo mu se eye den a wo mu behia amadachi enti abofra biara no nyumtufo ni se fa ne se obabi enti ubegyan no amana yesi enkwara no entity ye ne starte from say wo ye oba tan a from say oba no ubanyim oba no 9 months akwantuo ekopem emra akwara ne soso di obi beba se ne ho kani na ono soso ate na busua ena se
wonya obi a woye oba time so a start free time na obehia akwara ne se wo boa no atete no amna dru ne mfie pen so se ono so ebeye obi edi obi so aba se ono so ebeye ne ebusua na de bia no ya na awofo no yenimu se yenima good parenting no ka ho enti abofra no ehye oyema eyese hunu se ohye oyemu nyina no otie nioma ekoso enti around you no bi wo ho a once ode nyom de bia na obonyum because opese ni ba no enyina opanyum anasa opie ba opanyum obi so de ne se de bia obesere nanim na ne singusu na osere sa akwa ne beba no nkohia ne ba bi se wo mu na nanum tum anasa han na ode yaade de bia na nanim ye sere impo akwa ne ba beto no na osere kasa pa bia akwa ne so oyem no na wo ka na wo don se fa ne oyefunu no so na wo kan sempagu ne so obenyi no na ne hyebra ye kama na odeko enti akra no ebenyi na ba no na bibia ye kama impo se nyanyem na wonyem na dem at that time na be hu akra no so wadi oye baby kwa na akohia no na wo boa na wo starting point na wo de best start no eno ne ye hwehwe best start aka nsempagu ne so na adane inshira ma no da ne dan nyina baby obekọ bi obi antimi nje ne inshira emfini se esan se mepa bi aso ama no otwa bire bi aso ama na ocha enti mofra no start free se omo ekeka omo ho aveso omatnase na omotnase a oma start se omo ko omo hu se omefa bibi na edu ho na ade na mpese owofo bia wo ye de mpese owofo bia wo ye ne se environment no hwe se ho ye very clean what di ho ni because omo ju sa time na bibi o menya bia no na omo afa e dia hye omo no esan senti no eyese oma eho eye clean se na be ya omo nkofa asem bia mbeto so kai hu se o tete no asa owofo pa afi obe hu se wa start se oria na okosa o ya ade kra do ode se bebo agu ode se fefem especially we senior man you see then you will be happy no be so ode se so tu so nim now we're here no because we start to say or grab it or the necessary so new me so ka ho say ni akwa no eho eden ti obeso som ja no mane explore because it can process no the stages ave so obehu no one start to say or so ade mu asore it just say o pese odina so when say obehe na di na wasom na obe wa bedru maybe no onso hwimus no agina ne mra so say otu to be one say what two ba ko bi
na osa de ba kwa ka ho bibia mu no one start and free ba kwa wonko to was starting bi wan say what two bia ka ho na ne on di so no na ne efie hwa ye se ayi no Jack and Jerry butu erade mu ani bi ni erade mu an ebo akra no and of fast apro ayi ni nyina nti the god in that child no na boa no tutu juice atan no awanante afi na bibia ye fofofo ama waofo no na obre so tiba o obre so tiba empenyi nyina no eya na nkra no eyesa na ye pese uma environment ni egu se be ya suban bia kwa ne mfamfiri ni kwara brem enti adidi atem konkonsa entro nsema enim no make sure say wonka abra akwara ne wo ho ade bia wo ye bia na akwara ne wo ho a stop oni wa you can do it but akwara ne wo ho a stop yenja make us oni wa you can do it say no one is 100% in this world. If I tell you say I'm 100%, I'm a big hypocrite. Sounds now so catch me say also we 100%. Only dey say wow. It's not say ye pese ya wo papa penti no. Nkra ne wo ho aye pese ye be ye nyoma boni ama omosua. Ti sa akra ne wo ho a try say obeye bibi papa. No pia bontia o de atoa so. Esan wo achievement a pese ye count say we ye all for panty. Avesi mrempi no awofo ni bi wo ho a o madwuma. Omo start say enkro omo gi maternity leave ewie na omo kwadwuma na awo ne adwuma na koye asem. Na die na wo beye me meji crutch di pa. Esan say awofo ni bebre wo ho a omo ni aboafo. Owo a oni obi ko be so ni mo. Ti die na obeye ukọ na wakọ ahwehwe crutch bi na wakọ ahwe ho se crutch we ye kama nsa na ado ba na kọ ho na wutu ho so a waka se me ba we se na oti na ye be hu wo sa nyoma no wo nyema wakeka ne ho a na ye onhwehwe ya ukọ wo di akra ne kọ what dress akra ne neat afi so wahye ne nyoma kama ti wo kasa unim de wo ka si se nipa no eso ni mu a si akwa we de ma me so ni mu ye because of fifie ba no kwa no ya ye ni ye dada ti ma hwe ni ya ye beka semia ona se ye beka so no a ti no create that ayi no ko be hwe akwa ni ye wo obi susu a wo aboafo wo fia hallelujah isan say enyina ye pa aboafo ye life mo enti nipa ne ba ukọ no be na ohunu the way a o si tete oba ne tu ni wo obetimi ahwe oba ne ya ama enkwa ni benyina na wo maju primary afido bo nsa akra no ni ye bi sisa ewo ho a wo owofo no ja akra ne ho efi a ja akra ne ho ne kotete ba bi hwe se wo ja akra ne ho a de na opeye enye sa no wan twani akra ne se wo ja ho amonu nko ayeyi a wo ye bibia na otata ho awofo no obeju ba bia e beka se wan tete oba ne ye because akra ye so hu se wo ye bibi nti ye se akra ne tenase na afidi otwintwa wa name eno no ya ma wo nye good parent da because wan tete oba ne ye se akra ne tena ho din abra oni ho
Enti wo ho anu agya akra ne ho. No watete wo din no wahwe. Obi wo ha akra bo ho bo so woto no. Ono nko a woto no. Ze mi be. Opanyum tu. Akra bo ho bo se na wafa ade na bo ha bibi eda ho kwa na wafa na opese ode tro. Na wo se akra opa adesua. Bo so bo anu abo obi din, obi ope na asem bi din. No one notice. Enti sakra na ye obi a wotimi ni din koma no obusan se na wan na wabo ni din. Obeka se madam we, bra we, girl we, boy we, owaha. Na wonya bo nipa ni din a. So your madam a ukọ the next day ani school mu a. Na wakọ approach madam. Madam, wo hwe me ba ni yi. Me ba no anase brother, wo hwe me ba ni yi. Me ba ni nko ate won po obo odin. Me da ase. Se ye teacher ni bia obenya awehyiemu. Ehu se de wo ya ma nkra no. Sa etumpo. Ebe nam sa so ama teacher ni bia onye asesa. Se ye na danfo bia. No ka je se, adamfo we se yenko kire me. No akokire o. No hu no. No aka jom se, mo hwe wo ye o adamfo ni. Mo hwe mo ye o. Ehwo no nkra ne hu se, mommy aka akire nti. Ana daddy aka akire ye. Nti oye bibia na, omo ye bibia kwa na, ombe ale se, mommy ana daddy buy o ka se ye nhwe ye nti ye nya ade bone. It's very necessary. Afi akwa ni benyina oyoba obe start say ohun ensisanye bi wonimu. Mama na yes oye ana papa na yes oye very close to the child. Say the beya akwa ni bibia no be ba be ka tro. Ofa bibia haide o. Almost started the new idea na omo kofa mprewa nyinsen. Ni bad habits bi ba. Yes so oje mre show no ye mpese ye be kire sa ade ni wom. Nti ne ye friend oje mre show. Na ye ni ma se mimi sua so wu sua. Esan ye mofra na omo beba ye daachi mu no ma be make good nation no. Entia. Enti you get close to the child that be oba be ka kire. Ohun sisan bia, mommy, no for kwa nya bobo, mommy hwe ade we na o kire no. Enti obeju stage bi no start nya ne menses. Onya ne menses ta be obeba be ka kire, obi akwabi wo ko besu ohun bi da. Mommy na de eni. Ehọ no no aka. Panyin sem kakra bi ache na akra na hu se, menye dum pempenso bi a be man fa ne ho nka mempo. Na ni ti mo ye de. What to the for say me ya wadri. Onhwe ni namfo famu ye. Mo bia de ni nkohyehyehye baabi ne sa obenyem. No waka yoma boni e wo sa ade ne ho akire na akra no eye bibia nyamesu abane mu. Ana osuro bi abane mu. Entity ye panti o. Oye be ma so a na hu se nwinwi bia start e wo ne ho na ne body ni grow a no wa mo ani akọ ne ho. Eno so esan say we ye open to him nti one ne be kasa no so ne be kasa. Mommy, say na eko, daddy say na eko. Na say me hu se say yo, na say me hu se say yo. No aka che say wo nyina no. Enti show now for something nyoma wo ye. Nsem abeka ne wututu nyoma hwe ni ye. No na ti ase say obeye panyin pa ejina sa mre no. Ti de bia na akwa ni nyina onim ba bia woko. Aveso ombenya dru ba pempenso bia na omukọ SS. Esan say sa mre bi wo ho a wo gya ne ho ekoye wa ade nti. Oko SS a usro. Most of the time say ye mano eko boarding house.
Our boarding house wa. Intiti ye pana o de man no edi nachi. Discipline na de man edi nachi. Uncle first to buy bi a onim ento ne ho so. Esan say, mommy daddy jam me ho. E ma me amehwe me ho so nti ma ba ha metimi ahwe me ho so. Ebu me mpanimfo. Aye bibia me ye bia. Afa so say ye day students so a akwa ne kwa onko so kwam enko ye bibia o free school ya baba be shefi. Esan say ya manititi e bi say upon ya bra. Si onko school anopa enko jina baby say okoye bibi. On kan cho say wakọ abra onko ye. Obeko school, ye day student. Upon so ahwe kwan ma ba fie because na wofo hia no. Ina mo ntiti enti. Obeko awie na mrenya wa ma akwa na te asese. Efie ho de wo be free ho a. Anaba ko han wo dan a. Ti se wa wie tertiary. A wa be ka che me se wa hu oba bi, wa hu be ma bi ansa no. Wa free ho. Enye sa wontimi mfifie. Nti de bia no tetiye no e wo ho. Okọ ba bi. A otimi hu se me de me fie de nti sa o. For the sake of say ye bold in penti. Ana wodi wo ma ne ho adanse a kire obi ma okasa ye tententen ma wo dance die. Eye bebre ma obi ebusa se na de na ekwe. De onti ase obeka senti no. Na akora no wa ma na husa. Mani hu se ohu adamfo oba ana ohu adamfo bone mani mfa ne ntetetete. Onfa ne brafie esan wa yonkofa ne oba ne wonti. Ti ohu na adamfo oba bia ana bema bi oye close. Odini bebe fie onfa ne nkogina nkwa nchen nkofa asem mba. Ana ama obi embeka se wahu se oba ni obi gina ha. Yesa eya. Enti maninti ase so hu obi a oye close to you a. Ka che me oba eni obo ye be ma oba bi obebo wa brabom bia. Bebo ya manye. Nefa ni bread fie. Na bibia mu ye bia no. Mumbeye ni wo fie. So me pie kura akwa na restaurant bia. Se be ma na be fa oba ni free fie a. Mo koba. Onsan fa akra no. Ana oba ni mbrew e wo fie. Na mo koso e mo nche pi. Se be ma so a odo ni be oba no be ko abusin fie akọ introduce. Ti wo pie akọ oba ni fie no akra wa wo say, "Mommy, daddy, me ko madam fu bi we ho." Ti dachi obi se mo ko na obi ko sia mo ba bi na ofafo kwa frɛ ma wo fo a nipa ni bewu. Eno ase ma wo oh ye ni mo omo dada. O betimi agina waka se omo nimnia omo ye. Ama konkonsani no na ni ewu. Enti as time goes on, wo be wie tertiary. Ana enye school kra na akra ne ko na nsa no dwuma bi e na oye ya. Obenyi na dwum pempenso bi a obeye ne master. Se ye tibo ana se okosua ade pam. Ana se ensa no dwuma bia no. Onu anuane kra na. Ebedru mrebi no obehu se wade ne ho. A ye se odi adamfo bi befie. Esan santete ani se odi ne beba. Ti emreni so a be ma no beba efia be ka se
Sese die opese obesre oba no eho. Na waba e de nsa aba. Disi e pa no. Omunkoye basa. Wonam ho a na wutimu de. Bema no de oba no be kofie. Akocha na wofo se, madam na meka se, de bia meka no. Sese de me pese me ware no. Na owufo no so ani age. Enti pempenso a obedru no. Eno ene be kire se, wo ye owufo pa, anase wo ye owufo bone. Na oje mre show yi de. Ye pese o ka kire wo ba se, uchimu po enye bone. Enti akra no onye din show. Sa na onyuntufo bi kan wo se, mi chimu po enye bone, enti mi me mo nhwe me. Na munim adwen amadwen wo mo ho a me ma mo nhwe me. Afi akra ne bedru pempenso no. Nyuntufo no ebe ka se, wona omuso omaba wo omu bremu no. Omu te se dua bi esi esubonten so. Hakura na ye medde no. Oso na aba woni brem. Na omudru pempenso bi a watete omu ye na nyuntufo ne se, ade a oye nyina eyeye. Na onsuro nia wotamfo beye. Esande ne nkwaje ene Awurade no. Eho na waji wani monyampa. Ti ye ka se investment na wa investe ene gie na wanya ade atete oba no ene ne wo investment no ba bia begina bia no. We investment ne se wani je wo ho. Enkra ne so ebe nyini awoma ama omo soso aye empanyimpa. Esan se omo maame ne omo papa etiti omo ye. Ti omo soso di behwe omo ma, na omo ma soso di ahwe omo ma, na omo ma soso di ahwe omo ma. Odi emre no. Ya wie nation no. Afa police ni bi enkonye obi nkoboro no. Konkonsa ni bi enkenye obi enkoka ne ba ho asem ya. Omo dome no. Omo dome kra enyeye. Because akra ne free pempenso bi nyamisuo mu. Ena edru baby. Opia bonten a bibia oye bia eyeye. Esan se nyamisuo woni mu obuade. Onfa ne ho nkofore. Troubles ana amane. Okofia oye de yese oye. Okwa adwuma ma oye de yese oye. Afokubo de bida onye. Konkonsa onko dintro onko twa. Esan se sa nyoma no esi hira kwanti akwa no eni yamfa ntetinto onye. Ungratefulness. Obi ya ade ma na nani beso. Ama enhira di nachi. Enti awofo mpanimfo ye ma no omo ne ye ndachi. For a better and good nation no. Start free obi afie. Ntiti ya ye de betiti ye ma. Ene na ma ne ye good and a better nation because nipa na mpia free ni fie a ye ndoso.
Meda ase.